भाई के गोटे कथा मार्क कर आगु पाखापाखि 10 वर्ष तले आप 100 टका नहीं बजार जाऊे पूरा 2 बैग भर्ती परिवा आसूला एवं से 100 टका नहीं जातु 2 किलो टमाटो आसो ना आधा किलो पोटल आसो चिकेन आनले आधा किलो चिकेन आसो आधा किलो भी ठीक से आसुनी मटन जदि आने जाऊँच बिल्कुल भी जीवे ना 100 टका नहीं कि मटन दुकान को गले पूरा भयंकर से गंडगोल हो तो ये कथा उठू 100 टका तो से 100 टका किंतु तार क्षमता कुआड़े गला आउ से क्षमता ना तार कारण कौन हो आम समस्त घरे गोटे चोर अच्छी जी कि धीरे धीरे आम पैसा को एमती चोरी करुच्ची पैसा तो सेमती ही थी आखि को सेमती पेपर होकर दुसुव कि तार मूल्य कमी 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 जाऊँ से भद्र चोर ना कौन इनफ्लेशन ओडिया कहले मुद्रास्फीति आम भाषा कहले महंगाई दर आजिका डेट्रे प्राय आम दिन भितर 2-3 थर कथा हो आज भी आप 2 थर कथा होते मन पकातु कि काली कथा होते 2 थर आप पार्टी बाहर सांग एत महंगाई बढ़ला सब जिन एमती दाम बढ़ला चली होनी मैनेज करने कष्ट होगा भाई जदि आज कष्ट हो भविष्य को कौन हम भविष्य को आहरी अवस्था खराब हम तेणु आज वीडियो आम क्लीयरली बहुत सीधा साधा भाषा बुझा इनफ्लेशन कौन केमती आमको हैरान करुच्ची सहित आपको आम केमती हरइबा ये एमती चोर आपको आप अरेस्ट करें ये एमती चोर आपको लाइफ रू हटई पारे ना आम केवल आपको बीट कर हरई पार ठीक हजई पारानी तो फास्ट क्वेश्चन फास्ट कि कौन है इनफ्लेशन आम जो समय हिसाब से खर्च बढ़ी बढ़ी जाऊँगी माने महंगाई दर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी चलबार खर्चटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आम पैसार वैल्यू कमुची सेटा को आम कहे इनफ्लेशन मानिक चलते आज आप पाखे 1,00,000 टका अच्छे आपड़ ताको किसी गोटे किणवाई प्लां करते कि आप भावुं मोर एवं दरकार नहीं मुझे पर किणी आपको आलमारी भितर लुचेक रखिदे बर्षे बीतीगला बर्षे पर आप से 1,00,000 टका नहीं कि जिनसा किणा जी जिते से दुकान को जाई पहुँचे सी आपन कह भाई ए जिनसर दाम आ 1,00,000 टका है ना 1,07,000 हो गला ताने ये आप पैसा वैल्यू 7,000 कमीगला 1,00,000 टंकाटा तो से 1,00,000 टका अच्छी किंतु मूल्य कमीगला अल्टीमेटली आम कहीपर कि पैसार मूल्य आपंकर कमीगला 7% कहीं कहली 7,000 कहीं कहली ये जो महंगाई दर तार गोटे मापदंड अच्छी मेजरमेंट अच्छी आम भारत से केते परसेंट बढ़ुची पाखापाखि 6-7% ये वर्ष आपको जी टंका आप चलुँच आर वर्ष को आउ 6-7% आपको बढ़ीज चलवा खर्चटा मिनिमम कम से कम अधिक बढ़ीज अलग कथा कि कम से कम से बढ़ीज तो सेठी आपको पैसा कमीगला एवं आप कहीपर भाई अनेल आम कौन एड़े पोका आम बैंक रे फिक्स डिपोजिट मारिदेव ना आलमारी भितर कहीं रखू पैसाटा को ठीक अच्छे आपड़ बैंक रे जाकि फिक्स डिपोजिट कर दिंतु बर्षे पर पैसा काढ़े से जिनस किणा जी बर्षे पर बैंक को जो जी बैंक वाला आपको दब 1,07,000 दुकान को जी सी आपको कह से 1,00,000 टका तो जिनसटा हो गला 1,07,000 ताने जो 7,000 आप बैंक रू आनले से 7,000 से देदेले किंतु जितेबाला आप 7,000 बैंक रू पाँच तादू पुणी टैक्स कटिज तो आपण हाथ को मोटामोटी आसो 1,05,500 खंडे आसो ताने ये पुणी 1,500 टका आप कमिला आपणकर फिक्स डिपोजिट आप 7% पाइले तादू टैक्स कटिकी आप हाथ को 5.5% आसला किंतु महंगाई दर आम 6-7% भाया बढ़ुची तेणु से भी आप 1%, 1.5% आप धीरे धीरे माइनस है यही छोट छोट परसेंट को ही बड़ लोक बुझी जाती से माने हैंडल करके चलती आम इग्नोर करदू आम टिके असुविधा ही रही जाऊ तो एठी भी आम पैसार मूल्य बेसी कमिनी किंतु कमिला तो मोटामोटी भाई आज जदि आम 20,000 चलुचे जो भाया लाइफस्टाइल चलुचे 10 वर्ष तले आम बापा 5,000 से मैनेज करते से भाया लाइफस्टाइल आउ 10-15 वर्ष पर आम चलू कि आम पिला चलाऊ सी से भाया लाइफस्टाइल 40,000 टका खर्च कर आज जो पेट्रोल आम पकाचे 100 टका से 150 हो जो गैस सिलिंडर किणुचे 1,000 से 2,000 हो जाए जो बाइक पल्सर आम 1,10,000 पाते आजिका डेट्रे 1,50,000 हो गला केते जन भाई को तो मत मन दुख से बाइक हुए तो आउ 10 वर्ष पर 2 लाख केते टका हो जाइथिबो आउ ये सबू कार्यक्रम हिरो किए आम इनफ्लेशन किंबा महंगाई दर तो ये क्वेश्चन आसो भाई ठीक अच्छे मोटामोटी आम बुझीगले महंगाई दरटा 7% बढ़ुची आम पैसा से जमती सेमती रहिले भी तार किसी वैल्यू नहीं कमी कमी जीव तो प्रॉब्लमटा तो आम बुझीगलु सल्यूशन पुणी कौन करवा भाई सल्यूशन गोटे आर कि आमर जी पैसा अल्प धन विकल मन जी पैसा अच्छी
500 100 200 1000 ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିକକୁ ନେଇକି କଥା ହେବା। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ପାଇଛେ ଭାଇ, ବଞ୍ଚିବା ଅଳ୍ପରେ ହେଉ ଅଧିକରେ ହେଉ ଝେମଚା କରି ବଞ୍ଚିବା। ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିବା। ସେତିକି ପଇସାରେ ଆମର ସେତିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଠୁ ଅଧିକ ଥିବ। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ 6-7%, ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି 10% ପାଖାପାଖି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ହାତକୁ କିଛି ଆସିବ। ତ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଜଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନାହିଁରେ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି 10 ଟଙ୍କାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ନା, 10 ଟଙ୍କାରୁ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଆପଣ ଭାବିବେ କେଉଁଠି କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡରେ କରିପାରିବେ, ସୁନାରେ। ସୁନାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏବେକା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଏବେ ତ ଭାଇ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣ ଆଭରେଜ ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ 8-9% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ରହେ ସୁନାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବାବଦ ଯାଉଛି 7%, ଆପଣ ସୁନାରେ ପାଇଯିବେ 8-9% ପାଇଯିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟା ମାଇନସ୍ ହେବନି, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭଳିଆ ଲସ୍କୁ ଯିବେନି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ବଢ଼ିବନି, ଖାଲି ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମୁନି, ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବା, ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍। ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଯେତିକି ବଜେଟ୍, ମୁଁ ସେ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୋ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା କିଣିବା କଥା ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରୁନି ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ମାସକୁ 500 1000 2000 ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ହେବା ଯେଉଁଠି 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଆମର ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍। ଏବେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବହୁତ ଜଣ ଚମକିଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ନା କୌଣସି କୋର୍ସ ବିକୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନା କୌଣସି ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ଆମ କମ୍ ପଇସାରେ ବି କରିପାରିବା, 10 50 100 200ରେ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍ ମାନେ ହିଁ ଜୁଆ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହୁଏନି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଷ୍ଟକ୍ କିଣାବିକା କରିପାରିବେ, ETF କିଣାବିକା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଆଉ କାହାକୁ ଅଛୁପା ହେଇକି ନାହିଁ, ତ ଆ ପାଇଁ ଡର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ମୋ ହିସାବରେ। ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପଇସା 100 200 500 1000 ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ SIP ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିପାରିବା। ଏକାଥରେ କେଉଁଠୁ 10-20 ପାଇଲେ ଆମେ ଲମ୍ପସମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍, ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ବେକାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 12% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ 7%, ସିଏ ପାଖାପାଖି 12%, କଟି କାଟିକି 1.5-2% ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଯିବ। ତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଚୋର ଅଛି, ଆକୁ ବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହିରୋ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମର, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସୁଇଟେବଲ୍, ସିଏ ହେଲା ଭାଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ତ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ଚୋର କିଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଚୋରି କରୁଛି, ପୋଲିସ କିଏ କାହାକୁ ପଛରେ ଲଗାଇବା, ଏଇଟା ବି ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତା ବାଦ ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଦେବେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଲି ଭାଇ ଜଣେଇବେ, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବେ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।